Lain hambai joto media semua. Tapi bisa sekali bang ni statement itu yang sana. Jadi thajin sini honorable MLA je sama ni. Tipra motha rok tabu bisiwa habai corruption khaimani kong nombor tu komiat kok sama ni. Ang tini am hai kaisa and uneducated leaders can only speaks uneducated things I see. Abu bura buci bosi I see. Tapi ani answer pun tong an uneducated leader can only speaks uneducated things. Bote kun si I see. Tabuk sanan thang hangkai Tipra motha disi tabu chala gya. 2021 or Jepre ADC government khaimani ya golo kaisa mono smoothly bahkan ai thoke sini public no man thaisok ta missing bhaike rnai je 2018 ni se pore abun se sengkun election ye bisi sabni government apro BJP IPT government abun pore pura sujug subida pura ekdom corrupted ka chamani abo sing joteste siu abun kasu se Tipra motha tabu 2021 election payment khali ase and boro tabu saksana powerful jagai boro saksana muzwan bagai of bisine boro capture kimen au bong khali se and bote se koktam sa sini takung nirmol baseless sinchau ang tini bono remind khana mu tini bono mutu khana ni mu haise state government 1000 crores package TDC development khaimani bisingai basik sanction khaijaka only 682 crores only and maximum abo joto salary thang payo haise abo bosi da CSM ya karon bini wansungmu pura kunu krei uneducated haino thangai oro pa tabu borokno kobangma tax kaitung haise boje saitong oro Tipra motha tabu salai tonglai haichalai main ko kang thangsnai nirmol ke tamo amna agi bo sakai che bojes bomia koitar tam saka even tender ni ko bo sakai one borong ni borok mon tin leader bo মান সবই তোমার am hai borok ekta Austrian call area wo je violence sixty khay nai abo proof haise abo sudu agia abo tabu botese proof ka abun sei lai thana sikang je bongni mondol president borong gang sini takuk robi botongpur takazolo am hai violence ga iya কিন্তু boje from pan chirte se violence sab theory khaiba same on nirmol tasya am hairona amon menyang tini tebo bakha dukhonang haisi Tipra motha ni obon chalia na je o khoroksa bukhu bini bisla baireo theitu phai sing joto Tipra motha ni honorable MLA te joto leaders phai bini theitu tubi phaikya baira ni 20-30 হাজার ওই কথিত ফ্যামিলি আবো বিসিনি চালিয়া না হেমা দং কিন্তু তিনি আম হাই লামা কপে হাবিরি কি আবর আংদি যে ককরে কারণ পলিটিক্যাল তো যতন হামজগি মানু যতন খাইলে মান হইছে কিন্তু যে হারে এলিগেশন মানে বড় যে Tipra motha অনত ফাই বুতো খাইয়া তে বড় তাবুক তাম সারাই বিসি ওতন যে ডেভেলপমেন্ট কাজ অনেক গজক তংখা মানে বাথক জায়গায় তংখা ডেভেলপমেন্ট নি বিসি ডেভেলপমেন্ট কা আবসং জেসমান মুতুনি সিন খাইমানি আবো সিনি থানি পাওয়ার করে अब थैंक्स इन ऑनरेबल हमने क्लियर का सजा जो तो सुविधा जो तो फैसिलिटीज अब गवर्नमेंट होय जस फेकन का चंगनाय इवन जों ताबुनो को सानथा हांगाय जों ताबाको सानथांगे ताबाबो रेकर्ड छ तंग हायसि गरे ताबु Tipra सरनो 25000 वागनि 7 दाम कम स्कीम रुलाय तंग हेनि खावायसि वागनि 7 दाम कम आबो वाग मासा 40-50 केजि पाइ ताबो जों 40000 मानो किन्तु वागनि से दाम कम स्कीम रुय 25000 नि फेसिलिटीज फनुगै बताबो विभ्रान्त खाइतों हायसि आमबाय जों सावो Tipra motha ना ननो रेगा रिनानि बागै साया ना अरनि नगरान बाय ना खितायनान बाय आबनि मान हायसि Tipra motha नायमानि इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स इट्स अबाउट दफा हायसि दफा बागै पुतुक्लांनाय आबो सिनि वानसुमो और निर्मल संहाय दिनै फायै बहग टेंडर जमार लायै माने जेकुनो टेंडर फायन केन ड्रपिंग लै बर हाय बर गया हायसि बन्ते बतो मिया खुद साका जे कममा और Tipra motha नि लिजास माने कॉन्ट्रैक्टर एरिया फायगा हंके बुटो खाइ सिग्रि सकल आबो पूरा बिनि कोंनो बसाय तंग हायसि दिनै Tipra motha नि खरब बुसक और इच एंड एवरी रिलीजन नि खरब बुसक एनलिस्टमेंट तो चेक खाइने या बबिंग ए मंडल प्रेसिडेंट बनिजिन मानजगन हायसि निर्मल देवनि एनलिस्टमेंट तो तंग तंग या बोले मानजन हायसि सो बिनि कोंनो जे बो हेडमदारी बीजेपी पार्टी नि आज पडबो चिन फनुगै बसे आबनो फोकस खाइतों हायसि आं बेले लाइसु विन बाय कक सानानि बाट बजे साकाबा आं साताइन खायसि जासि आमनि आगि बना आं संगो बकि कॉन्ट्रैक्टर नाकि मंडल प्रेसिडेंट नाकि बा बीजेपी नि कार्यकर्ता हायसि सुजा क आमबै आम हे बर कन्फ्यूजिंग रो अनएजुकेटेड कक से माने कोन थानि कोन थिंकिंग करि बन कोन वानसु नि बरायसि बरक सुदु एरिया नाय भाइलेंस नायने भाइलेंस दिखाइ पार्टी नि फैक्टर खाने पार्टी नि बुंग नस्त खाने एंड
jati by jati doko doko no kaisa sikangani stage takane abono kaisa sini doko bo hai uneducated leaders mamani bagino 75 year Tipra sir confuse ma hisi obikok mo CPM ningthang Congress ningthang BJP ningthang uneducated leaders 6-7 pass ni bagino ini borok dofana shinli hisi tabuk tesion nukjau khasini o area bohino temesa again uneducated leaders boso mondol president dakba ini mo hi to ambai nang sanan mutungo bai nini quality krei nang politics khaina ni bagai dofana samne bai nini quality krei atu to nei nang khaine bare nini contact dar khaine bare khai tonde nini enlistment development haisi nang contact dar focus khaide politics ni bagai ya